Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une recette de gâteau traditionnel Bella, un ratable qu'on trouve sur toutes les tables marocaines et très apprécié pour tous les Marocains. Une pâtisserie bien sablée et bien fondante, très facile à faire au moindre coût. السلام عليكم. اليوم غادي نوجدوا واحد الحلوه البهله محبوبه الجماهير المغربيه، حلوه تقليديه ناجحه 100% حاضره في جميع الموائد المغربيه وجد محبوبه عند كل المغاربه. كتجي معمله وكتذوب في الفم بواحد الطريقه اللي هي جد سهله ومقادير جد بسيطه. Pour cette recette, je vais avoir d'1 kg de farine, 125 g de beurre température ambiante, 250 g de sucre en poudre, un sachet de levure chimique 15 g, 100 g de grains de sésame doré, 100 g des amandes que soit vous cassez avec un couteau ou bien vous les mettez dans un sachet et vous appuyez comme ça et vous les cassez comme ça. Voilà. Pincée de sel, jusqu'à 600 ml d'huile, l'équivalent d'un bol et demi. On ne met pas tout, mais on met petit à petit. Ça dépend de la qualité de votre farine. لهاد الوصفه غنحتاج كيلو ديال الدقيق الابيض، 125 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ بنوعيه جيده، خماره حمراء 15 غرام، 250 غرام سكر سنيده حبيبات، 100 غرام ديال الزنجلان محمص، 100 غرام ديال اللوز اللي نهرسوه بالموس اولا نشدو نديروه في ساشي ونديروه في المدلك ونهرسوه بحال هكايا، حتى 600 مليلتر ديال الزيت قياس زلافه اونس، نديرو غير بشويه على حسب النوعيه ديال الدقيق. En première étape, je travaille le beurre température ambiante avec le sucre. في المرحله الاولى نخدم الزبده بحراره المطبخ مع السكر. Après, je la mélange avec les ingrédients, amandes, grains de sésame, et après je vais rajouter un bol d'huile. يعني ومن بعد نخلطهم مزيان ونضيف المقادير الزنجلان واللوز ونزيد زلافه ديال الزيت. Après, on rajoute la levure et la farine. ومن بعد غادي نضيف الخماره والدقيق. Et pour l'huile, donc pour l'instant je mets que un bol. Après je vais voir. ملي لهاد اللحظه هادي ندير يعني غير زلافه ومن بعد نشوف واش نزيد او لا. Ça dépend يعني على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم. Ça dépend la qualité de la farine. Là, je vais rajouter l'huile petit à petit en travaillant bien toute la farine avec l'huile. Et l'huile, ça dépend de la qualité de votre farine. Moi, j'ai l'impression que je vais tout mettre. Donc là, j'ai 600 ml. Vous pouvez très bien mettre moins que 600 ml ou un tout petit peu plus. Ça dépend des fois la qualité de votre farine. يعني دابا ندير الزيت بشويه بشويه وانا كنخدم العجينه ديالي. ودابا غادي ندير تقريبا 600 ملل، ولكن نتوما تقدروا ديروا يعني اقل او اكثر، يعني على حسب النوعيه ديال الدقيق. Donc là j'ai fini. Je vais travailler bien la pâte pour former des boules avec mes mains. Donc je travaille bien pour former des boules comme vous voyez. Si elle se frite, donc ce n'est pas grave, vous la travaillez et vous formez les boules. Si vous voyez que vous n'arrivez pas, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'huile et vous formez les boules. يعني دابا ندير الكويرات ديالي نجمعها بحال كنخدمها بيدي مزيان، ولا شفتوها يعني كتشتت لكم شي شويه بقاو تخدموها مزيان بيديكم حتى تجمع، اولا تقدروا تزيدوا شي شويه ديال الزيت باش تجمع لكم. Donc là, j'ai terminé, j'ai formé mes boules. J'ai rajouté presque 20 ml d'huile pour former mes boules parce que je n'arrivais pas avec la quantité que j'avais. Et je vais les faire cuire à 180 degrés chaleur tournante jusqu'à 25 minutes de cuisson. يعني دابا انا صوبت الكويرات ديالي تقريبا زدت لهم 20 ملل ديال الزيت، غنطيبهم على درجه ديال الحراره ديال 180 درجه في المروحه تقريبا يعني حتى ل 25 دقيقه ديال الطياب. Donc voilà, mes gâteaux, ils sont cuits, comme vous voyez. Quand il y a des fissures comme ça veut dire qu'ils ont réussi, c'est réussi. يعني الجاتو ديالي ها هو وجد، ملي كيكون فيهم هاد الشقاق بحال هكا يعني راه الجاتو ديالنا نجح. Pendant 25 minutes la cuisson, 25 دقيقة ديال الطياب. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à tester cette recette, elle est vraiment très facile et très bonne, très bon ce gâteau. Et surtout abonnez-vous pour avoir toutes les nouvelles recettes.
اي ابيانتو ان شاء الله. يعني الحلوه ديالي ها هي وجدات كما كتشوفوا، خدات لي 25 دقيقه ديال الطياب. نتمنى ان الوصفه هذه تعجبكم. يعني حاولوا تصاوبوها لانها سهله وبنينه. بغيتوا شاركوا معايا في القناه ديالي باش يوصلكم كاع الجديد ديال الوصفات ديالي. الى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم، ابيانتو.